Faly miaravantsika rehetra nahatratran'izao fotoana alarobia hariva amin'ny efatrora sy sasan'izao eto zay sy Bodoasina tonga soa Bodoasina. Tonga soa Nzara, bonjour tout le monde. Miarahaba ny rehetra dia ato anatin'ny fandarana danseo ianao amin'izao fotoan'izao eto amin'ny Sky One TV anaraka ny dia sy ny manodidina azy rehefa dansa zany dia ho resahantsika eto daholo dia misy zanam-pandarana maromaro dia manasa anao zay araka aminay hatramin'ny farany. Ny zanam-pandarana rahantsika ato misy anankitelo miavaka tsara, misy hoe page dansé dia misy Nicolas dia any amin'ny farany ihany miaraka amin'ny coach Bodoasina, miaraka amin'ny cours de danse sy ny zumba, zany hoe mihetsiketsika zany ny vatana na alarobia hariva na sabotsy na zoma alina indraindray mbola misy tavelavela ao ampiasanao dia manenjanenjana tanana kely. Ilaitsika mihitsy ilay mihetsiketsika kely na dia 5 minutes fotsiny arany par jour fa ny tena tsara dia 15 minutes. Ka efa mandeha aby ny cours za sy tsy marika. Ok, ny page dansé rahantsika voalohany dia tamin'ny alarobia lasa teo tamin'ny herinandro iny moa zany nisy ny atao hoe chapitre provincial, zany hoe fivorian'ireo frère sy pretra. Mon père moa zany fitena zareo. Mety daholo je crois. Dia nivory zareo nanao hoe chapitre provincial dia nisy fety ny karakaraindry zareo fa amin'ny madanseo ny fandarana moa zany dia danse no resahantsika ka dia indro atolotra nareo vidéo anankiroa izy reto extrait ihany moa zany no afaka noentina ireo frère prénovice ny fiantsondry zareo reo zany hoe ireo mpiofana ho frère sy pretra ao aoriana nanolotra soradiry zareo tao anatin'izay fety zay dia ndao jerena reo ohatrany ahoana zany zany frère zany rehefa mandia tandremo sao dia voan'ireo zany hoe ary lereo mandia be ao jerentsika vetivety ty vidéo ty dao ary. Ye ohatran'ireny zany ny frère prénovice sy ny novice rehefa mandia zany hoe tsy arakaraky ny hoe raha vao pretra dia tsy maintsy manao fa mahazo mandia mihira sy satria ny zavakanto zany tsy voafetra hoe satria zareo mbola mpitaiza tanora ihany koa dia isaorana ny mpandray anjara rehetra koa moa zany tao anatin'iny nisy ny comédie musicale niarahana tamin'ny zareo dia mbola ho avy koa ny toyany misy postulante koa zareo raha mpianatra masera nandia kory zareo fa aloha tsy hoentsika androany aloha fa manjary tonga dia mandeha daholo ny ampiangonana rehetrarehetra. Ie page dansé rahantsika faharoa restitution izy ty fandraisana teto tamin'ny heriny hoe nisy atelier tamin'ny semaine lasa iny niarahana tamin'ny Zaratina sy Orlando mpandeha Sasavaly sy mpandeha avy any Allemagne ry zareo dia
ny fampizara tao amin'ny Institut Français de Madagascar teo Analakely teo nisy atelier dia nisy restitution zany hoe fanehoana ny vokatr'asa hoe inona indray zavatra nianarana tao anatin'izay atelier zay dia izay no rahantsika eto anatin'ity vidéo ty raha resahana moa zany dia i Zaratina sy Orlando dia mpandiandry Sacha Valls malagasy zany io Zaratina io dia nandiry zareo nandritra ny 10 taona teo tao anatin'izay compagnie Sacha Valls zay ny Allemagne ilay compagnie dia nanapa-kevitra izy ndao no projet ny Madagasikara dia nisy mpandia teo amin'ny 7 teo nanaraka fiofanana zany zareo dia zay koa zany tao anatiny dia satria hoe tsika mpandia dia malagasy tao anatiny tonga zareo hoe tonga ty Madagasikara zay mihitsy ny fanontaniana gaga fa dia ny projet ny Zaratina mihitsy zany le izy hoe te hifampizara amin'ny mpandia malagasy ohatra ny ahoana ny dia tao any amin'ny toerana misy azy. C'est sympa. Ie, tsy mahafinaritra dia apresiana koa an'izay rehetra mety mbola liana amin'izany. Ho arahantsika ity vidéo ty dia aorianan'izay tsika hiditra ao anatin'ny saina coulisses. Notanterahana ny faha-telopolo ny volana martsa taona 2024 tao amin'ny IFM na Institut Français de Madagascar ny restitution niarahana tamin'ny Zaratina sy Orlando mpandia avy ao amin'ny Sacha Valls. Nandritra ny efatrandro izy ireo dia nifampizara traikefa momba ny soradina atelier chorégraphique niaraka tamin'ny restitution izay natao manodidina ny pièce na asa-pamoronana mitondra ny lohateny hoe créature. Izany no natao dia hifampizarana traikefa sy ampitomboana ihany koa ireo fahaiza-manao ny mpandia ary fifampizarana eo amin'ny samy mpandia ihany koa. Zaratina raha teo moa dia malagasy miasa sy monina any Allemagne any ary miasa amin'izay sehatry ity izay efa nandritra ny 10 taona izy no niasa tao anatin'izany compagnie Sacha Valls and Guest izany. Dia samy nahazo izay tandrify azy avokoa moa na ny mpandia tao anatin'ny atrikasa na ireo mpijery tonga nanatrika izany restitution izany tamin'ny asabotsy lasa teo.
je pense pas qu'on est parti dans un style esthétique, mais je pense que le thème qu'on a passé, de toute façon, nous emmène dans une énergie qui est assez similaire finalement de la pièce sur laquelle on a basé le travail. Mais justement, le but, c'était de ne pas tomber ou de ne pas les faire tomber dans des codes chorégraphiques et qu'ils utilisent leur propre langage chorégraphique à l'intérieur d'un concept donné, en fait. Et tout ce qui a été produit là, c'est le résultat de... C'est eux qui l'ont fait, c'est leur mouvement, c'est leur proposition de structure, c'est leurs états, c'est leurs émotions, voilà. Orlando, tu veux préciser? Oui, donc ce qu'on a proposé avec Sarah, c'est pas vraiment venir et partager avec les danseurs un répertoire spécifique, c'est-à-dire un vocabulaire physique et spécifique, parce que si on est d'accord que le travail de Sacha Waltz avec la compagnie, ça repose vraiment dans le travail de chacun des danseurs. Donc nous, dans la compagnie, la création d'une pièce passe justement pour l'engagement de chaque danseur, sa culture, son histoire, le langage personnel de chaque danseur, et tout ça combiné dans le concept ou dans la thématique qui est proposée par Sacha. Je vais juste parler au nom de toute l'équipe, tous les participants. C'est juste, nous tenons à remercier vivement IFM, et particulièrement Didier, qui a organisé cette rencontre, et aussi le partenaire CGM, et bien sûr notre coach, coach Zaratine et Orlando, et pour cet remerciement, que ça soit vive, un peu de bruit s'il vous plaît. Certes, c'est très courte, franchement, mais on a pu quand même, pendant ces 3 jours, je pense que tout le monde ici a pu se nourrir de tous ces éléments qui ont été transmis, et ça va nous faire des petits, comment dire, vandales dans notre bagage à chacun. Merci beaucoup. Je ne sais pas si les camarades... Pas encore un remerciement de notre part. Il y a un petit souvenir pour vous deux, de la part de nous. C'est de la part de Pandi et de Pascal. Bien, donc je vous propose 5 petites minutes de... Vous pouvez rester là, vous pouvez aller à l'extérieur, le temps qu'on mette l'écran pour voir donc le film du spectacle Créatour, qui est en fait une des dernières créations de Sacha Waltz, qui a été créée, je pense, en 2017 en Allemagne, montrée en France en 2018 au Festival d'Avignon, et dans lequel Zaratine dansait. Zaratine, tu dansais dans Créatour. Et donc après le visionnement de ce film qui a été fait, c'est pas un spectacle filmé, c'est un film qui a été fait à partir du spectacle, de la prise de vue du spectacle. Donc nous débattrons encore avec toi, si tu veux bien, Orlando aussi, revenir sur les méthodes de travail et ceux qui veulent regarder, parce que on va voir un petit peu ce que c'est qu'une grande création de cette grande chorégraphe qui est absolument
absolument étonnante et révolutionnaire dans ses apports. Donc voilà, on se retrouve dans 5-6 minutes pour la projection de Créatour, et puis on terminera par un petit débat d'échange selon vos réactions, et puis aussi revenir sur l'art même, l'art chorégraphique de ce Jabaz. Très bien, merci à tous. Ankasitrahanareo mbola miaraka aminay hatrany ato anatin'ny fandaharana iroso anatin'ny saina ekolisitsika amin'izao. Misy vidéo anankitelo reto zaraina aminareo reto ny saina ekolisy voalohany hoarahantsika dia misy danse anankiray atao hoe dabke. Ity dabke ty dia namana anankiray tao anatambazotra tao no ny fampizara azy dia izay atao any amin'ny faritry Syrie, Palestine, mety possible fa izy ity zany dia danse folklorique dia nentim-paharazana avy any amin'ny zareo reo izay fatao rehefa misy fanambadiana. Ohatrany hoe antsika zao findrafandrao fa ny any amin'ny zareo zany dabke no anaran'izy ity dia ny dikan'ilay izy moa zany amin'ny teny arabo hoe coup de pied na dak mety hoe dabke zany le izy. Dia hoarahantsika hoe ohatrany ahoana izay karazan-dy dabke izay misy sary ihany koa moa zany hitantsika ireo mipoitra ireo hoe ohatr'izao ny karazan-dy dabke. Ahoana taorinan'ny fahitana n'iny dabke iny dia nalaim-panahy ihany zany hoe andao koa hoe mba jerena ohatrany ahoana indray ny dia misy tsipitongotra eto a Madagasikara satria manana ihany koa ny malagasy dia misy dia Antandroy indray hoentintsika ohatrany ahoana indray tsy midika akory zany hoe fampitahana hoe ohatrany hoe nenizany tsara na nenizany ratsy hoentintsika kosa hijery hoe mivelatra be zany ty tontolon'ny danse ty tsy mijanona amin'ny hoe tsara sy ratsy na mampiasa tongotra fotsiny fa mety misy fitovizana na dia samy hafa firenena samy hafa ny toerana misy dia ohatran'izao indray zany dia Antandroy any amin'ny faritra Atsimo-Nosy araky ny tenen'ny Botoasina teo dia ndao zay antsika indray.
Ye, somary manipinipy tongotra izay zany ny tantarany iny dia an-tandroy iny mbola hitondra fanazavana bebe kokoa tsika amin'ny fandaharana rehetra aorianao azo ataony miady-hevitra ihany koa momba n'ireny karazan-dia nentim-paharazany ireny. Mananantsika ny saina ekolisy dia misy ny fampatsiahivana ny journée mondiale de la danse satria mois d'avril tsika izao ity no antsoina hoe mois de la danse ho maneran-tany dia amin'ny 29 avril ho avy izao ny journée mondiale de la danse izay ankalazaintsika eto Madagasikara ihany koa ka ireto misy sombotsary tena fory zareo reto fa hojerentsika vetivety ohatra ny ahoana zavatra nitranga tamin'ny herintaona dia nisy fankalazana natao dia reto no misy karazany dia amin'ity taona ity 27, 28, 29 Et cette fois-ci, je serai là. L'année dernière, je n'étais pas là. Tout le monde sera là. Yes. Tout le monde sera là cette année parce qu'on a essayé d'agrandir na lehibe azona mihitsy zany ny mpandray anjara satria aleo mpandihy rehetra andray anjara daholo mihitsy dia ohatran'izao zavatra nitranga tamin'ny herintaona amin'ity mbola ho resantsika manaraka hoe ohatran'ny ahoana ny zavatra hitranga indray fa ndao jerena ry journée mondiale de la danse. Aujourd'hui, nous allons faire de la soca, lost and found, c'est-à-dire qu'on a perdu et puis on l'a retrouvé. Let's go! Ilay hita fa, ilay very fa hita indray. Hita indray. Raikitra sara. Raikitra. You lost and found. You lose something. Did you lose something? You searching for the thing. Hey girl, is that your money fall on the floor? Bend over, pick it up. Is that your wallet on the floor? Bend over, pick it up. You know I just cannot ignore. Bend over, pick it up. It's too expensive up to be yours. Bend over, pick it up. Look it over there. Find it.
you wait for it up. You see you on the waist and the place in a state. Oh, start your money fall on the floor. Bend over, pick it up. Start your wallet on the floor. Bend over, pick it up. You know I just cannot ignore. Bend over, pick it up. It's too expensive up to be yours. Bend over, pick it up. Look it over there. Find it, find it, find it. Cock the bumper back. Find it, find it, find it. You check over there. Find it, find it, find it. Come back to the thing. Find it, find it, find it. Bend over, girl. Find it. If a man get behind, don't mind it. Stay down there, till excited. If a wine feels sweet, don't fight it. Yeah, stick, stick, stick. I like it. When you dip, 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 man tries it. Django on a mango bite it. Man's too excited. Yeah. Head down and the bumper cock up. Praise girl, start back it up. Head down and the bumper cock up. Yeah, girl, do not give up. On the ground, girl, start swing it up. Like you just graduate, bring it up. You see you on the waist and the place in a state. Oh, start your money fall on the floor. Bend over, pick it up. Start your wallet on the floor. Bend over, pick it up. You know I just cannot ignore. Bend over, pick it up. It's too expensive up to be yours. Bend over, pick it up. Look it over there. Find it, find it, find it. Cock the bumper back. Find it, find it, find it. You check over there. Find it, find it, find it. Come back to the thing. Find it, find it, find it. Ankasitrahana trany ianareo a niaraka taminay Sibodoasina teto amin'ny plateau a dia mino zay fa ny zavatra nianarana nampitsikitsiky ihany koa mety hoe nafinaritra anareo tao anatin'ny zavatra fampizarana teto androany a ampatsiahiviny ianareo fa azonareo atao ny tonga aty amin'ny Skewan TV manao tournage mandihy miaraka aminay Sibodoasina eto amin'ity plateau ty na anao zumba ianareo na ifampizara cours de danse fotsiny ihany azonareo atao ihany koa ny manaraka ny fandarantsika ny famerenana dia isaky ny azoma alina ary ny sabotsy maraina ao rina backstage amin'ny folo ora sasany dia ankasitrahana foana ianareo manome sosikevitra miantso amin'ny olo arataribia na ao anaty page Facebook etsika mifampiresaka ampandrosoana foana ny zavakanto sy ny fifampizarana aminareo mpijery satria zay koa zava-dehibe dia manome fotoana anareo indray zay Sibodoasina amin'ny heriny toy izao ny fotoana manaraka efa ho avy ho azy zomba maraina efa misy ao fa iova fijery kely tsika amin'iny semaine ho avy iny dia sorana teknisianina rehetrarehetra napitany sary isorana nareo veloma daholo Bye bye.